good evening and God bless you. Welcome to Boys Night In. This is Pastor Luis along with Kevin and John. Buenas noches y Dios les bendiga y bienvenidos a Boys Night In. Como siempre estamos aquí con Kevin y con John. As always, I'm here with Kevin and with John. Mis amados hijos, Kevin y John. My beloved sons, Kevin and John. Oye, wow, guys, ustedes saben que ya llevamos más de 2 años en este programa. Did you guys know that we've been doing this program for 2 years now? We've been 2, maybe a little more, 2 and some months, 2-ish, 2 and some months. Yeah, 2 years. 2 years, 2 años. Wow. ¿Puedes creer eso? Can you believe that? I can't believe I was able to walk at one point. And you will be able to walk again. Que no cree que podía caminar en algún momento dado, yo digo que va a volver a caminar otra vez. Así que tranquilo, pero este programa nació durante la pandemia. Yeah, this program was actually born during the pandemic. Y verdad, ya que nosotros, para que sepan, verdad, los que se sintonizan con nosotros, teníamos la costumbre de salir y, no sé, a comer y hablábamos. And just sort of some history to let those know who maybe have only recently tuned in. We would have a habit of going out, hanging out, eating, watching movies, whatever the case would be. Y le llamamos el Boys Night Out. And we would call it our boys' night out. Pero cuando viene la pandemia, no podíamos salir para ninguna parte. But when the pandemic came, obviously we couldn't go anywhere. Así que nosotros nos pusimos a pensar y decíamos, ¿qué podemos hacer ahora? So we would get to thinking and we'd say, well, what can we do now? Y ahí fue donde dijimos, bueno, pues si no podemos tener un Boys Night Out, vamos a tener un Boys Night In. And that's when we said, well, if we can't have a boys' night out, then let's have a boys' night in. Y de ahí es que surgió este programa. And that's where this program was born. Aunque honestamente ya la idea la teníamos. Even though, honestly, the idea was one that was circulating for a while. Y pues al surgir de la pandemia, pues se aceleraron los planes, por así decirlo. And because of the arrival of the pandemic, obviously, our plans sort of got fast forwarded. Sí, y aquí estamos 2 años después. And here we are 2 years later. Wow. Y bueno, nada. ¿Cómo tú estás, Jan? How are you? I'm alright. I'm doing fine. ¿Seguro? Yeah. Tú estás calladito hoy, tú eres el que siempre nos hace chistes. No, sometimes it's just. You're the one that cracks jokes sometimes. Sometimes it's just All nice the to time. relax. Sometimes it's just nice Relax. Mire, o sea, les puedo hacer un dad joke si No. quieren. I can do a dad joke if you'd like. You've already sent us 2 diamonds. No. Please stop. No, ok, pues está bien, no hay problema. Yeah, I see you. Funny. Es que miren, ya yo estoy en una edad donde les envío dad jokes. Yeah, he's at that age where he likes to send us dad jokes. Pero lo interesante es que yo los encuentro graciosos. But the interesting thing is that I find them funny. See, that's not true. ¿Usted no lo encuentra gracioso? No, I know that's not true. ¿Por qué? You want to know how I know that's not true? ¿Por qué? Because every time Why is it true? I send you a dad joke, Ajá. you don't laugh. I do that. No, you get disappointed. Yo me río. No, you get disappointed, What? and then I laugh at your disappointment. Ah, por eso lo hago para que te rías, ¿viste? Jokes on you, get it? Ha Even John has said like maybe 1 or 2 dad jokes, and he only says it because he likes people being disappointed. Papá, tú estás disappointed en mis dad jokes. Tú estás, dime, tú, cuando yo te envío los chistes de papá, I just look at them and just go back to what I was doing. I think tú me ignoras. ¿Cómo va a ser I eso? think there's only one time you said a dad joke, and John actually admitted it was kind of funny because he said it was kind of clever. But that's only happened like 1 time. Una vez. Yeah. Just your once? dad jokes are just not very good. Bueno, la idea de los dad jokes es para que se rían, pero está bien. Yeah, the idea of dad jokes is that you laugh a little bit, you know. Pero no sé, vamos a ver. Snoopy, tú te ríes de mis chistes, ¿verdad? He doesn't laugh at anyone. Tampoco se ríe. He doesn't laugh at my jokes either. Miren, quería hablar con ustedes de un tema que es muy importante en esta noche.
I wanted to talk with you guys about a topic that I felt was very important this evening. Seguimos con la serie de Libertad, Obviously, we continue with our series on liberty, freedom, freedom. pero, It's fine. I make that mistake every single time. ¿cómo? It's literally the exact same back and forth that I have. That's okay. I'll say liberty, freedom. Well, every freedom, single liberty, they're synonyms, son sinónimos, está bien, no hay problema. Every time. Pero cuando hablamos de, claro, pudiéramos hablar muchas cosas acerca de la libertad. And obviously, we're able to have discussions on a lot of things when it comes to freedom. Pero hoy es el último lunes de julio. But today is the last Monday of July, thank God. ¡Wow! Pero quería tocar este tema que honestamente no se está hablando hoy día. But I wanted to talk about this topic that I felt hasn't really been discussed too much. Y es como dirían en inglés, el elefante en el cuarto. And it'd be what as is said commonly in English, it's an English saying, we need to address the elephant in the room. Que es algo que es obvio que está sucediendo, Which is another way to say, we need to talk about something that's very obvious, pero que la gente como que se hacen que no está. but people tend to ignore it or just sort of pretend that it isn't there. Y quiero hablar de las ataduras, de la libertad que necesitamos de las ataduras. And I want to talk about the restraints. I want to talk about the freedom we need from restraints. Or from things that bind Or us. things that bind us. La semana pasada, recuerdan que hablamos un poquito acerca de Kevin y que iba a ir a cirugía. Last week, remember that we talked about Kevin and how he needed to go through surgery. Como pueden ver, salió todo bien, gracias a Dios. As you can see, everything turned out really well, thank God. Y se está recuperando. And he is healing. Él está deseoso por estar activo nuevamente. He just wants to be able to get up and be active again. Pero en estos momentos, el yeso que él tiene, lo tiene un poquito atado. But in this moment, the cast or splint that he has keeps him bound. It's binding him. Entonces, eso es algo que a él le molesta. And so it's something that bothers him. ¿Por qué? Porque él siempre ha sido un muchacho libre, Why? Because he's always been a very free-spirited young man. como Jan también es un muchacho libre. ¿Verdad que sí que tú eres Like un John muchacho is libre? also very free-spirited. No, ¿cómo va a ser? That's a lie. John is the most free-spirited. Pero él quiere su movilidad. But he wants to be mobile again. Pero en estos momentos se siente atado por ese yeso. But during this time, he feels almost anchored down. He feels bound by this cast. Y hay unas cosas en nuestras vidas espirituales que nos atan. And there's some things in our lives, spiritually speaking, that bind us. Y tú puedes amar al Señor, And you can love God amarlo con todo tu corazón. and love Him with all of your heart. Y puedes estar en la iglesia y estar activo. And you can be in the church and be active. Y tú puedes hablarle a tus amigos del Señor. And speak to your friends about Christ. Y tener estas ataduras en tu vida. And still have these things that bind you in your life. Y hay varias, pero quiero tocar 2 o 3 en esta noche. And there are a couple, but I want to talk about 2 or 3 this evening. Y una que le afecta mucho a los varones, And one that affects especially young men, a las mujeres también, pero más a los varones, women as well, but more so the men, es el tema de la pornografía. is pornography. Y eso es algo que tiene a muchos varones atados hoy día. And that is something that has a lot of young men bound up in these days. Lamentablemente, aún en la iglesia. Sadly, even in the church. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque hoy día tenemos las redes, la internet. Because today we have the internet. Y es sumamente fácil conseguir estas cosas. And it's very easy to find these things. Cuando yo me criaba, no estaba el internet. When I was growing up, there wasn't the internet. No me vengan a decir viejo ahora, ¿ok? Por favor. I don't know, you're kind of old. Pero- How was it to meet George Washington? Yo no conocía a George Washington. I didn't meet George Washington. 1774. Es- Yeah. no es para tanto, los 1700, oye. Pero cuando, en mis tiempos, lo que había eran magazines, creo que se dice así en español, magazines. But in my time, what we had were magazines mostly.
Entonces, ¿qué sucede? Los magazines que eran pornográficos, por así decirlo, So the pornographic magazines estaban en una sección aparte, were in a separate section. casi siempre estaban detrás de donde estaba el cajero More times than not, they were behind the cash register. y te pedían identificación porque tenías que ser mayor de 18 años. And they asked for identification because you had to be over 18 years Y old. si no te decían, ¿sabes qué? No te lo puedo vender. And if you didn't, then they'd say, you know what? Nope, I can't sell it to you. De hecho, estaba junto con los cigarros y con todas estas cosas que le verificaban a uno la edad. In fact, they put it next to the cigarettes and other things that they have to verify your age. Entonces, a veces algunos muchachos se los robaban, Sometimes some young men would steal them porque aunque ustedes no crean esto, en un momento dado yo estuve en la escuela superior. because, believe it or not, even though you may not believe this, at one point in time I was in high school. I was in high school, that is correct. Yo estaba en la escuela superior. Y los muchachos, para ellos eso era como que, wow, mira, conseguí este fin de semana. And for the young guys, it was like, bro, look what I found for this weekend. Pero tristemente tengo que decirles But sadly, I do have to tell you que algunos muchachos lo conseguían en la casa porque sus papás los tenían. that a lot of young men would find it in their own house because their fathers would have it. Ahora vamos al siglo XXI. Now let's go fast forward to the 21st century. Con el teléfono Well, with your phone o con la computadora or with your computer, es sumamente fácil accesar este tipo de sitios. it is very easy to access these websites. Pero lo triste es que hemos llegado a un punto en la sociedad But the sad thing is we've gotten to a certain point in society donde lo hemos normalizado. where we've begun to normalize it. Al punto que la gente ni tan siquiera piensa que tiene una adicción. To the point where people don't even realize that they do have an addiction. Y tú le dices, mira, tú tienes una adicción a eso. And you'll tell them, hey, you have an addiction to that. Te dicen, no, yo solamente estoy aquí en la red cibernética. I'll say, no, I'm just browsing the internet. Entonces lo han normalizado And so they've normalized it al punto que ya se ha perdido la sensitividad hacia esto. to the point where we've lost a lot of the sensitivity to this. Y esto afecta todas las partes del varón, del ser humano, por este caso del varón. And this affects every aspect of the young man, every human, but of men. ¿Por qué? Porque entonces cuando llega el momento en que te cases, Why? Because then when the moment comes that you have to be married, vas a tener dificultad. you'll find it difficult. ¿Por qué? Porque vas a pensar en la fantasía que estabas mirando. Why? Because you'll be thinking about the fantasy that you just saw. Además de que eso es una forma de degradar a la mujer. Aside from the fact that that is a way to degrade the woman. Vuelvo a repetir, hay mujeres que también son adictas a la pornografía, pero se ve mucho más en el hombre. I'll go ahead and repeat it. There are women who are addicted to pornography, but it's seen a lot. It's much more prevalent in men. Y ya, ¿verdad? Que esto tiene unos efectos psicológicos, ¿no? And this has a lot of psychological effects. Háblanos un poquito de eso, que tú y yo estábamos hablando un poco del tema y me dijiste unas cosas que me sorprendieron, pero que son muy correctas. And I want you to talk a bit more about it because you and I were talking about this a little beforehand, and you were telling me things that kind of surprised me but made sense if you could sort of delve into Pero me sorprendieron de forma buena, ¿ok? but they surprised me in a good way. Pero antes de que comience, quiero saludar a todos los que se están conectando con nosotros en Voice Night. But before you start, I'd like to thank everyone for joining us here at Boys Night In. Hoy estamos hablando de libertad de las ataduras. Today we're talking about liberty from the things that bind us. Porque hay muchas cosas dentro del pueblo de Dios que son ataduras. Because there are many things within the The kingdom of God. the kingdom of God that can. So I want to thank everyone for being here with us this So evening. welcome everybody. Bien. Welcome, Philly. Sí, dale la bienvenida, así es. My brain is still kind of square. No, tranquilo, tranquilo. Ajá, Jan. Well, for starters, one of the biggest things that I see a lot with pornography that isn't talked about much Para comenzar, una de las cosas que veo con la pornografía que no se habla mucho, is a lot of the psychological side effects. y son los efectos psicológicos que eso trae. And for instance, it hits the same brain chemicals as drugs.
Por ejemplo, eso tiene los mismos, estimula el cerebro de la misma forma que las drogas lo hacen. And hardcore drugs, not like weak drugs. I mean the hardcore like cocaine and etc. Because I don't want to Sí. get too much into the. No, claro, claro. Y estamos hablando de las drogas fuertes, como lo que es la cocaína y ese tipo de droga, y no vamos a entrar en eso. They will what they do is they numb the receptors of your brain. Porque lo que hacen es que eventualmente van tomando los receptores de tu cerebro y los van adormeciendo. To the chemical known as dopamine. Y eso, o sea, la dopamina la va adormeciendo poco a poco. Which dopamine is essentially like your. It's more than just like how you feel pleasure, but it's also it does a lot of things for your brain. La dopamina, además de que nos ayuda con el placer, hace muchas cosas, tiene muchas funciones en el cerebro. Think of it as a reward drug. Piensa en él como una recompensa, por así decirlo. It's something positive. Es algo positivo. What it does is it numbs these receptors to the point that you need more and more. Entonces lo que hace la pornografía es que va adormeciendo tus receptores al punto que necesitas más y más. To be able to hit that level, that level again. O sea que necesitas buscar más para llegar al mismo nivel. That happiness level. Ese nivel de felicidad o de placer, por así decirlo. Euphoria would be a better word. ¿Cómo? Euphoria would be a better word. Como un tipo de euforia, por así decirlo. And so what happens with drugs is that they'll reach a certain point where they will start to drop off. Ahora, lo que sucede con las drogas es que llega a cierto punto y luego va en descenso. Because you can't find stronger drugs, it's just drug. Porque no puede, llega al punto en que ya no puedes conseguir drogas más fuertes, sino que llegaste al tope y vas en descenso. And the thing is, your body also gets more resistant to the drugs. Además de que tu cuerpo va resistiendo o creando una tolerancia a estas drogas. The issue with pornography is your body doesn't become resistant to it. Pero la diferencia es que con la pornografía tu cuerpo no desarrolla una resistencia a esto. Specifically because it uses our biological nature. Y específicamente porque usa nuestra naturaleza biológica. Drugs do it, but they are also fought off by different parts of our body. Las drogas también nos llevan a ese nivel, pero como es algo ajeno, el cuerpo va peleando con ellas, por así decirlo. Something that also is affected by pornography, algo que también se afecta por la pornografía, is your sex drive. Es tu sexualidad, o tu deseo sexual. In fact, I don't remember the statistic, but I know that a high amount of divorces were because the husband was not able to give up pornography. Y no me acuerdo muy bien de la estadística, pero una de las causas del divorcio que pude ver, que era bastante alto, era porque el esposo no estaba dispuesto a dejar la pornografía. And it leads to a lot of issues down there. Y eso lleva a muchos problemas en el órgano del hombre. And unfortunately, the drugs drugs cannot help that. Y lamentablemente las medicinas no pueden ayudar en eso. Because it's a psychological issue. Porque es un problema psicológico. Something with your brain is messed up, not your body. Es algo que anda mal en tu cerebro, no en tu cuerpo. The pill only helps the body, not the brain. Entonces, ¿qué sucede? La pastilla ayuda al cuerpo, no el cerebro. And while there are pills to help you feel better, or maybe there's no pill as of now to be able to reverse the damages that pornography does. Y actualmente no existe ninguna medicina para poder reversar los efectos negativos, los efectos de la pornografía. The only thing that can is if you completely stop. Lo único que puede arreglar es que pares completamente. Because at that point you're rewiring your brain. Porque cuando dejas la pornografía, entonces tu cerebro empieza a normalizarse nuevamente. Another side effect that comes with the dampened receptors. Otro efecto que viene con el adormecimiento de los receptores Is depression. es la depresión. Another one is low motivation. Otro efecto es baja motivación. You can't feel happiness in the menial things. No te sientes feliz en las cosas sencillas. For example, when you go out to the movies with your friends, you can't feel that same sense of joy that you normally would because it's not at that same level. Por ejemplo, cuando vas al cine con tus amigos, ya no sientes ese gozo que sentías antes porque no está al mismo nivel. It also affects a lot of issues regarding your confidence and self-image. También afecta muchas veces lo que es la autoconfianza, la autoestima. And it's more difficult to talk to women. Y se hace más difícil hablar con mujeres. Because instead of viewing them as human beings,
Porque en vez de verlas como seres humanos, we view them as objects, las ven como objetos. which it's kind of hard to talk to an object. Y es un poco difícil hablar con un objeto. And you start to see them less for who they are, Y empiezas a verlas menos por quiénes son y cuál es su valor. and more for the pleasure that they can give you, Y las ves más como algo que te da placer, which is always negative. que siempre es You negativo. never want to go into conversation seeking something in return, seeking something material or something that you want. Tú nunca deberías de entrar en una conversación o tratar de buscar una relación basada en lo que tú quieres. One of the last things that pornography touches is our spiritual health. Y lo último que también afecta a la pornografía es nuestra salud espiritual. It erodes it. La va desgastando poco a poco. Think of it as like a battery. Piensa en una batería, por ejemplo. Batteries kind of fade a little bit, but if you keep it clean, it won't start to fade. Las baterías con el tiempo se van desgastando, pero si tú las mantienes limpias y les das mantenimiento, pues te duran bastante tiempo. Pornography is essentially if you decided to grab that battery and shove it into battery acid. La pornografía es como si tomáramos esa batería o esa pila, como le dicen en algunos países, y le echáramos en ácido. And then light it on fire, Y le prendiéramos fuego and then put it in lava, y la tiráramos en lava. and then chew it up, Y después dejamos que se vaya corrompiendo. chop it up, La picamos, put it on Ingredient and Food Network. la ponemos. Lo usamos como un ingrediente. Well, you get the point though. Pero ustedes captan lo que quiero decir. The spiritual health will start to degrade, La salud espiritual se va degradando poco a poco. and at first it's slowly, Y al principio es lento, because rust doesn't build up as fast as you think. porque recuérdense que el moho no llega tan rápido. It increases under rain, Claro que va incrementando a medida de que cae lluvia y hay sol y hay viento y but todo if you eso. leave it out and nothing happens to it, it'll only start to slowly build up. Pero si dejas el objeto afuera, poco a poco el moho va creciendo. Eventually to the point where you don't even realize that it's rusted over. Al punto que ni te vas a dar cuenta que está mohoso lo que And then one day you wake up and wonder why you're feeling this way. Y un día te levantas y te preguntas por qué te sientes así. And you think my physical health is in order, my emotional health is in order. Y tú piensas que todo está en orden en tu vida. You think that you have a wife, you have children, Piensas que tienes una esposa, tienes you hijos, have a good job, you have a good home, tienes un buen trabajo, un buen hogar, but you're not happy. pero no eres feliz. And that is also what comes with territory spiritual health. Y eso es lo que también afecta a la salud espiritual. And I can get a lot more deeper into the side effects, but I think that should cover most of it. Y pudiera entrar en mucho más detalle, pero yo creo que eso lo cubre. Gracias, Jan. De verdad que tremendo en la manera que lo explicaste, tremendo. Thank you, John. The way you explained it was exceptional. Y eso es una de las ataduras que existen entre los varones. And that's just one of the things that can bind any young man. Y no tan solo los jóvenes, también los adultos. And not just young men, but also adults. Y papá que me estás escuchando, And fathers who are listening to me. no abras esa puerta, porque estás abriendo una puerta espiritual que te afecta a ti y va a afectar a tus hijos. Don't open that door, because you're opening a door that will affect you and your children. Y si abriste esa puerta espiritual, And if you did open that spiritual door, Dios la puede cerrar. God can close it. Hay esperanza para ti. There is hope for you. O sea, tienes que irte de rodillas, So you have to go on your knees, lo que pudiéramos decir una campaña de ayuno y oración, what we would call sort of a campaign of prayer and fasting, y pedirle a Dios que cierre esa puerta espiritual, and ask God to close that spiritual door. que la cierre en tu vida That He may close it in your life y en la vida de tus hijos, and in the lives of your children y en la vida de los hijos de tus hijos. and in the lives of your children's children. O sea, toda tu descendencia, que Dios cierre esa puerta. That in all of your descendants, He may close that door. No estamos aquí para acusarte, We're not here to accuse you ni para juzgarte, or to judge you, sino para alentarte y decirte que hay esperanza. but instead to give you information and let you know that there is hope. Que le confieses tus pecados a Dios Simply confess your sins to God y dile a Dios que te ayude. and tell God to help you. Y si es un caso como el que explicó Jan, donde ya es una adicción avanzada, And if it gets to the point where it's like how John has explained that it's an advanced addiction, tú necesitas ayuda profesional. you need professional help.
Para utilizar el ejemplo de las drogas, to use the drug analogy, no es lo mismo un adicto a los cigarros o a los cigarrillos it's not the same as being addicted to cigarettes, que estar adicto a la cocaína. as being addicted to cocaine. Uno puedes poco a poco dejarlo y quizás con apoyo de tus amistades. One you can sort of slowly walk away from and sort of get through it with the help of your friends. Pero las drogas como la cocaína necesitas ayuda profesional. But drugs like cocaine are drugs that you need professional help. Entonces lo mismo sucede con este tema. And so the same thing happens with this sort of. Pero otra cosa que también nos ata, y quiero hablar rapidito antes de terminar, But another thing that can bind us, and something I want to talk about quickly before we leave. para los jóvenes son los juegos, For young people, can be games. pueden ser los teléfonos, It can be cell phones, o los tablets o las computadoras, or tablets, or laptops, computers. todo lo que sea electrónico prácticamente. Basically everything that's electronic nowadays. Y también es algo que se ha normalizado. And it is something that has also been normalized. Mire, si usted camina por las calles, ¿qué es lo que usted ve? Look, if you walk through the streets, what do you see? La gente está así. People are like this. O sea, y casi nunca están prestando atención a lo que sucede a su alrededor. And they're almost never paying attention to what's going on around them. ¿Cuántas veces usted no ha salido con alguien, How many times have you not gone out with someone, a veces un familiar, sometimes even a family member, y usted pasa la misma ruta todos los días? and you go through the same way every day? Y de momento dicen, ay, yo nunca había visto eso. And all of a sudden they say, oh, I've never seen that. Bueno, porque siempre estás en tu teléfono y nunca estás mirando lo que hay alrededor. Well, probably because you're always on your phone and you're not paying attention to what's around you. En mi tiempo, como no había teléfono, Back in my day, since there weren't any nos phones, poníamos a pelear por los hermanos. yeah, we'd start to fight with our brothers and sisters. Eso tiene unos efectos negativos también, ¿sabes? That also has some negative side effects. Casi siempre terminaba con papi o mami tomando acción. It would almost always involve mom or dad taking action. Typically, Huh? typically it was you. ¿Cómo que yo? It was you. Me? What do you mean me? You'd always yell at me for. You'd always yell at Cameron for whatever. Cameron we would be talking. You'd go, stop yelling. I'm like, we No, pero también The worst part is since I'm the older sibling, I get in trouble first. tú recibiste lo peor, ¿verdad? Porque tú eres el mayor. I did, yes. Y el mayor siempre recibe todo lo peor. Yep. Although to be fair, John has gotten his fair share of stuff, but that's because he's a whole different. Okay, well, Es to, que son diferentes, recuerden que son to be fair diferentes. to me, I've gotten in trouble for some things that it's not even my fault. I'll be in my room. I'll hear mom yell at me. I'm like, what did I do this time? She's like, what did you do? I was like, I haven't done anything. I've been in my room all day. So, you do this? I'm like, okay. I think one time we made the joke. We were like, imagine mom came in and you're like, John, why did you cause world hunger? Oye, hablando Like, I get blamed a lot. hablando de los objetos electrónicos, But going back to electronics, a veces por ahí me envían unos memes sometimes they can send me some memes. que me hacen ver como que yo entro al cuarto ahí y meto una patada a la puerta y ¡pum! Make it look like I just sort of kick down their door and run into their room. ¿Qué tú estás haciendo? What are you doing? No, pero en serio, se puede convertir en una atadura. No, but seriously, it can become something that binds us. Mira, las redes sociales son buenas. Look, social media can be good. Obviamente estamos aquí en las redes sociales. Obviously, we're here on social media. Pero también existen cosas negativas en las redes sociales. But there also exist some negative aspects of social media. De hecho, en las redes sociales se están metiendo, yo le diría la pornografía suave. And in fact, what I would say is in social media, more and more you're getting sort of softcore porn, Donde aparecen mujeres con poca ropa, vamos a ponerlo así. where you'll get young women with very few clothes. Y- Pero que This is typically what happens every time we have a semi-serious conversation. Pastor will be serious, and then John comes out of nowhere with a joke. He just gets. pero que está diseñado a atraerte a cosas más fuertes. But they're designed to be essentially a gateway to stronger material. Usando otra vez la analogía de la droga, lo que le llaman es un gateway drug. Once again, going with the drug analogy, it's sort of a gateway drug. O en español dirían una droga puente. A A gateway. gateway drug. O sea, que es una droga no tan fuerte,
So, in other words, it's a drug that's not too strong, pero que está diseñada a traerte al mundo de las drogas y llevarte a drogas más but it's fuertes. designed to bring you into the world of drugs and introduce you to stronger drugs. Y es lo que estamos viendo en las redes sociales. And that's what we're starting to see more and more on social Y media. nuevamente no las estoy criticando, mira, son buenas, se pueden utilizar para evangelizar, aquí estamos. And once again, I'm not criticizing social media. They can be used for good. I mean, we're on here preaching the word of God, obviously. Pero tenemos que disciplinarnos para en algún momento dado cortarlas porque también tenemos que ser productivos en la vida. But we also have to be disciplined and cut them off because we still have to be disciplined in life. Así que le damos nuevamente las gracias a todos los que se conectaron con nosotros. So once again, we give thanks to everyone who's connected with us. Pudiéramos hablar toda la noche de este tema. We could talk about this topic all night, Pero yo creo que ya hemos captado el punto de lo que queremos traer. but I think now we've sort of gotten to the point of what we were trying to talk about. Que cualquier cosa que se convierta en una atadura, That anything that can become any sort of binding in y puede ser algo material, de hecho puede ser hasta el perro, ahí usted lo ve en la esquina, se puede convertir en una atadura. and it could be anything. Even your dog can be used to bind you. Puede ser tu carro, It could be your car. papá y mamá pueden ser tus hijos. Mom, dad, it can be your kids. Recuerden que le servimos un Dios celoso Remember that we serve a jealous God y un Dios que quiere la atención nuestra. and a God who wants our attention. Así que está bien chequear las redes sociales, So it's fine to check social media. está bien pasar tiempo con tus hijos, It's fine to spend time with your kids. está bien amar a tu perro y darle atención, It's great to spend time with your dog and give them attention. pero en algún momento dado tenemos que decir, ¿sabes qué? Se acabó, porque a fin de cuentas Dios es primero en mi vida. But at a certain point in time, we need to stop and shut it off and say, it's done now because at the end of the day, God is first in my life. Así que aquí estamos en Boys Night In, estamos fortaleciendo la paternidad. So here in Boys Night In, we are strengthening Fatherhood. strengthening fatherhood. You want me to translate now? Estamos I'm sorry, the No, medication. está bien, sabes que te estás recuperando, pero que estamos fortaleciendo la paternidad. We are fortifying the paternity. Mira, ninguno somos perfectos. None of us are perfect. Yo he cometido muchos errores con Kevin y Jan. I've made many mistakes with Kevin and John. Pero como les he dicho anteriormente, no tengo ningún problema con disculparme cuando la he hecho mal. But like I've said before, I have no issue asking for forgiveness when I've done something wrong. Y amo a mis hijos And I love my children, y hago cualquier cosa por ellos. and I'll do whatever for them. Porque amo a Dios primero. Because I love God first. Y también para ser buen padre And to be a good father, hay que ser buen esposo. you have to be a good husband. Pero a lo mejor tú estás en una situación donde te divorciaste de la mamá de tus hijos. But maybe you're in a situation where you divorced yourself from the mother of your children. Está bien, pero no te divorcies de tus hijos. That's okay, but don't divorce from your children. Mamá, no te divorcies de tus hijos. Mom, don't divorce from your children. Que si no te llevas con el papá de ellos, se entiende. If you don't get along with their father, it's understandable. Y busca la relación con Dios, pero no te divorcies de tus hijos. And look for the relationship with God, but don't divorce from your children. Porque te necesitan. Because they need you. Así que recuerden que estamos en YouTube y en Rumble. So remember that we're on YouTube and Rumble. Así que si los que verán este video, después va a estar en YouTube y en Rumble. So those who are watching this video, it'll later be on YouTube and Rumble. Y mira, los que se conectaron con nosotros, compartan el video con tu familia, con tu vecino, riega la voz. And those who are with us, or those who are watching and constantly watching, share, spread the word. Share with your family, your neighbors. Y cuando entres a YouTube, dale suscribe y oprime la campana. And when you go on YouTube, subscribe and hit the notification bell. También lo puedes encontrar en nuestra página cibernética houseofmercykc.org. You can also find us at houseofmercykc.org. Mañana tenemos ayuno y oración. El viernes tenemos discipulado a las 7:30 hora del centro. Tomorrow we have Tomorrow we have prayer and fasting, and Friday we have discipleship at 7 p.m. 7. Es a las 7, perdón, 7, hora del yes. centro. I messed up too. Se me están pegando los medicamentos tuyos. Yeah. Entonces, el domingo a las 10:30 hora del 10:30 de la mañana hora del centro. And Sunday at 10:30 Central Time. Así que Dios en el parque, somos tu iglesia en el parque. In the park, we're your church in the park. Mira que Dios nos está dando unos días bien buenos. Hace calor la semana y tu mundo está bueno. No. It was hot last week.
Bueno. You only go out on Sunday. It was hot. And Pero miren, lo I go bueno, out more than you. pero lo Because I bueno, can't go out. And I still go out. lo bueno en Kansas es que el verano dura 3 meses, ya mismo se acaba. The good thing about Kansas is that summer only lasts like 3 months. And winter lasts It'll 10. be- Y ya mismo viene el otoño. Autumn's coming soon. You and I both know there's only like 1 or 2 weeks that are actually fall, and the rest is Ay winter. no, el resto, el invierno aquí dura bastante. Winter lasts a long time here. Bueno, pero de todos modos, los amamos, gracias por sintonizar. Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes. So God bless you, may His peace be over you.